कि आजकल के लड़के ना बहुत आशिकी करने लगे हैं, तो उनके लिए कुछ लाइन है कि सिर्फ जिस्म नहीं रूह छू सको तो इश्क करना। अगर जिस्म ही छूना होता तो तुझे भूल कोठे पे नजर आते, ना ही आवारों की तरह तेरे मोहल्ले के चक्कर लगाते। और हाँ, कपड़े उतारना सबूत नहीं वफा का, दुपट्टा संभाल सको तो इश्क करना। कपड़े उतारना सबूत नहीं वफा का, लेकिन उम्र के साथ साथ जवानी भी एक दिन ढलती है। और रही बात दुपट्टे की, तो पहले तुम पहनो तो सही, अगर हम ना संभाले तो हमारी गलती है। और वो मेरी है कहकर हक जताना इश्क नहीं, मैं उसका हूँ कह सको तो इश्क करना। हाँ, वो सिर्फ मेरी थी क्योंकि मैं सिर्फ उसको अपना मानता था। अब उसके दिल में हजारों हैं, शायद ये नहीं जानता था। और रही बात हक जताने की, तो वो मोहब्बत ही क्या जिसमें हम अपना हक न जताएं। वो मोहब्बत ही क्या जिसे पाने के लिए हम अपने हद से ना गुजर जाएं। और लड़के हैं, लॉयल रहना तो हमारी फितरत है। लड़की नहीं जो पापा नहीं मानेंगे कह के अपने वादों से मुकर जाएं। तुमने मनाया होगा, मैं ही नहीं माना शायद। तुम्हें तो आता था, मुझे ही नहीं आया निभाना शायद। तुम तो चाहती थी हम जन्म जन्म के लिए एक हो जाएं, मैं ही नहीं चाहता था तुमको पाना शायद। शायद मैंने ही प्यार नहीं किया होगा, तुमने तो किया था पर मैंने ही प्यार नहीं किया होगा। चल, सारी गलती मेरी है, आज कबूल करता हूँ। रोजाना तुझे याद करके वक्त फिजूल करता हूँ। अब इन आंखों को तेरा इंतजार नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कि तुझसे प्यार नहीं, बस फिर से तुझे पा सकूं इतनी मेरी औकात कहाँ। तुझ में तो है जान, पर मुझ में वो बात नहीं। আমার বন্ধুরা যখন আমার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বাজে বাজে কথা বলতো, তোর গার্লফ্রেন্ডে ওই করবো, তোর গার্লফ্রেন্ড ওই দেখ কি করতেছে, তোর গার্লফ্রেন্ডে কোথায় দেখে আসলাম, সত্যি আমার অনেক খারাপ লাগতো। আর সেই রাগ চাপা রেখে আমি গার্লফ্রেন্ডে যেয়ে বলতাম, তুমি কেন হিজাব করে কলেজ আসো না, তুমি কেন মাস্ক পরে কলেজ আসো না, বুরকা কেন পড়ো না, দেখলি গাড়ি তুলতে বাসার সামনে চলে যাবা, হাঁটতে হাঁটতে কেন বাসায় যাচ্ছ, কলেজে কেন এমন ভাবে আসতেছো, ছেলে ফ্রেন্ডের সাথে কেন কথা বলতেছো, আমার কথা কি তোমার শুনতে একটু ইচ্ছা করে না? আরে বন্ধুরা যখন বলে তো সেই মাল পড়াইছি, ওইটা তোর একার না, আমাদের সবার, আমরা সবাই দেখে শুনে রাখতেছি। সত্যি বলতে সে যদি বন্ধু না হতো না, মাটির তলে গেড়ে ফেলে দিতাম। আসলে বন্ধুরা তো মজা করে অনেক কিছুই বলে, আমি সেই রাগগুলো চাপা রেখে গার্লফ্রেন্ডে বলতাম, তুমি এমন ভাবে চলো, এইভাবে চললে কেউ কিছু বলবে না। সে যখন আমার কথাগুলো শুনতো না, সত্যি অনেক খারাপ লাগতো। আরে তোমরা মেয়েরা কেন বোঝো না, একটা ছেলে একটা মেয়েকে তখনই শাসন করে যখন মন থেকে ভালোবাসে। যদি ভালো না বাসতো তাহলে শাসন করার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি যেমন ভাবেই থাকো না কেন, শুধু সময় মতো ডেকে নিতাম, ঘুরতাম ফিরতাম, আবার বাসায় পাঠিয়ে দিতাম, এত কেয়ার করতাম না। আমার গার্লফ্রেন্ড এগুলো বুঝতোই না। সত্যি আমার কলিজা ফেটে যেত যখন ওর নামে কেউ খারাপ কথা বলতো। আর এই বিষয়গুলো বোঝাইতে গেলে আমার তার সাথে ঝগড়া হয়ে যেত, কারণ সে আমার কোনো কথা শুনতে চাইতো না। তারপর আমি তাকে অনেকটা পরিবর্তন করছিলাম, অনেকটা গুছিয়ে নিছিলাম, কিন্তু কে জানতো আমার এই কেয়ার, আমার এই অতিরিক্ত শাসন তার কাছে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল। আর হঠাৎ একদিন সে আমাকে বলেও দিল, শোনো, তোমার এই শাসন অতিরিক্ত কেয়ার আমার আর ভালো লাগতেছে না, আমি আর রিলেশন রাখতে যাচ্ছি না, আমার পরিবার রিলেশন পছন্দ করে না। সেদিন সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছিল, অনেক বোঝানোর পরেও আর ব্যাক আনতে পারি নাই। তাই মেনশন করো তোমার প্রিয় মানুষকে, সে অতিরিক্ত কেয়ার পছন্দ করে কিনা, এগুলা পছন্দ করে কিনা, না সেও তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।